This conference will now be recorded. Hare Krishna. Welcome everybody to the Anjana Sudha Academy daily Saturday Srimad Bhagaatam workshop. Okay. Bienvenidos a todo el mundo al taller de Srimad Bhagaatam de sábado. Hoy día es 2020, 23 de mayo. And today is 2020, May 23rd. And I think our translator is going to be Chandramukhi Devidasi. Are you there, Chandramukhi Devidasi? Krishna Guru Maharaj, over to Srila Prabhupada. Jai. Okay. Does your dog have gray hair? Yes, in the chin. Okay. Soon. Everybody's coming and going. Yeah. Okay. We'll chant and you can respond. This wonderful song. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Ballava Girivaradari. Gopi Jana Ballava. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Ranjana. Jamuna Tiravana Chari. Jamuna Tiravana Chari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shishi Radha Madhava Asta Saki Kidar. Jai. Narayam Namaskrityam Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devyam Saraswati Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudirayat Tato Yayamudirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So here we have Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7. Entonces aquí tenemos el Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 7. The first 6 chapters, Los primeros 6 capítulos, a summary of el resumen de ellos, by Sutta Goswami to Shaunaka Adi. por Sutta Goswami and Shaunaka Adi. Yeah. And then Mrs. Shaw asks, what is the history of the Bhagavatam? Y luego, de Duri, Yeah. And then Shaunaka asks, what is the history of y luego Shaunaka le pregunta cuál es la historia. You're both Sutta Goswami. Yeah. So Sutta Goswami explains that
Vyasadeva wrote it on the impetus of Narada Muni. Entonces Sutta Goswami le explica que lo escribió debido al ímpetu de Narada Muni. Yeah. Okay. And then he says, I will tell you this whole Bhagavatam. Y luego te dice, bueno, yo te voy a decir todo el Bhagavatam. So this is chapter 7. Entonces este es el capítulo 7. O Sutta, the great and transcendently powerful Vyasadeva, heard everything, Narada Muni. O Sutta, el gran Vyasadeva, el trascendentalmente poderoso, lo oyó todo de Narada Muni. So after Narada's departure, what did he do? Por lo tanto, después de la partida de Narada Muni, ¿qué hizo? And Sutta Goswami describes Y Sutta Goswami describe that Vyasa went to a nice place. que Vyasa fue a un lugar bonito. So this is so important. Entonces, esto es tan importante. It's very difficult to separate people from places. Es muy diferente separar las personas de los lugares. Yeah. You can't separate Radharani from Radhakund. No puedes separar a Radharani de Radhakund. Yeah. So Vyasadeva selected a very, very auspicious place. Entonces, seleccionó un lugar muy auspicioso. Yeah. And then he sat down, he did Akshman. Sorry, that cut. Your voice is cutting. Yeah. He sat down and he did Akshman. Okay. Él se sentó y hizo Akshman. Yeah. Water for purification. Hizo Achamana, ese es agua para la purificación. Okay. Yeah. And then he see everything. Y ahí está todo. And he began to produce Srimad Bhagavatam. Entonces él ahí empezó a producir el Srimad Bhagavatam. So then Shonaka asks, Y luego Shaunaka pregunta, Sukadeva Goswami was already on the path of self-realization. Sukadeva Goswami ya estaba en el camino de la autorrealización. So why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? Entonces, ¿por qué fue y tomó este camino de ir hacia el estudio de esta literatura tan vasta? So Srimad Bhagavatam is for everybody. Entonces el Srimad Bhagavatam es para todos. It's for karmis who want to surpass that. Es para karmis que quieren sobrepasar este camino. Here it's talking about somebody who was already on the path of self-realization. Aquí habla de alguien que ya está en el camino de la autorrealización. So here's the verse, 179. Entonces aquí está el verso 179. Oh, translator, can you see the verse? Yes. Okay. Shri Sonaka Vata Shaunaka uvacha Savai Nivritti Niratoha Savani vritti nirataha Sarvatropeksha Ko Munahi Sarvatropekshako munihi Kashyava Brihatim Etam Kashava Tatimekam Atmarama Samabhavyasat. Atmarama Samavyasat. Okay, you chant and all of us will respond. There's 10 of us here. Shaunaka uvacha Shonaka Uvacha Savani vritti nirataha Savai Nivritti Nirataha Sarvatropekshako munihi Sarvatra Opekshako Muni.
Kashyavagrihatim Kasya brihatim etam Atmarama Samavyasat. Atmarama samabhasat. Okay. So nivritti means on the path of self-realization. Entonces Nivriti significa en el paso en el camino de la autorrealización. And nirita means always engaged. Y Nirita significa siempre ocupado. Upekshakaha means indifferent. Upeshakaha significa indiferente. And of course, Atma Arama, one who is pleased in himself. Y por supuesto, Atmaharama, alguien que está satisfecho en sí mismo. Samabhyasat, undergoing the studies. Samadhyasat es someterse a los estudios. Sukadeva Goswami asked the Sutta Goswami. Sorry, Shonaka asked Sutta Goswami. Shaunaka le preguntó a Sutta Goswami. Sri Goswami was already on the path of self-realization. Sri Sutta Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización. And thus he was with his own self. Y por lo tanto, él estaba satisfecho con su propio ser. So why to undergo the study of such a vast literature? Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de tan vasta literatura? So Prabhupada says in the purport, Entonces, Prabhupada dice en el significado: for the people in general, the highest perfection of life is to cease from material activities and be fixed on the path of self-realization. Para la gente en general, máxima perfección de la vida consiste en cesar las actividades materiales y establecerse en el sendero de la autorrealización. Yeah. So many karmis are interested in such gratification. Tantos karmis están interesados en esta gratificación. Yeah. But out of thousands and millions of such karmis, Pero de miles y millones de esos karmis, yeah, one will become Atmarama. uno se vuelve Atmarama. You know, they'll take pleasure in the self. Toma placer en el ser. Yeah. So Prabhupada was talking about the different standards of happiness. Entonces Prabhupada está hablando de los diferentes estándares de felicidad. Yeah. So Srimad Bhagaatam, therefore, is postgraduate study. Entonces, por eso el Srimad Bhagaatam es un estudio de posgrado. Yeah, because it goes beyond sense gratification and liberation. Porque va más allá de la gratificación de los sentidos y de la autorrealización. So here is one of the most famous verses in the whole Srimad Bhagavatam. Entonces aquí está uno de los versos más famosos de todo el Srimad Bhagavatam. One time we were traveling in India Una vez estábamos viajando en India with Raktak Das, con Raktak Das and maybe about 8 more devotees. How many? Ocho. Y como 8 devotos. Yeah. And we came to Naimisharanya. Entonces fuimos a Naimisharanya. There's a village there and many different ashrams. Hay una aldea ahí y muchos diferentes ashrams. Yeah, so we were asked to talk a little bit in front of this one impersonalist ashram. Entonces a nosotros nos pidieron que habláramos un poco en frente a este ashram impersonalista. And there were maybe 50 sannyasis in the audience. Y de repente habían como 50 sannyasis en la audiencia. Yeah, and we heard that some of them were very sarcastic about this American sannyasi, you know. Y escuchamos que algunos eran muy sarcásticos acerca de este sannyasi americano. Oh, what can he know? Yeah, ¿Qué puede él saber? yeah, but you know, we take shelters for the Prabhupada.
Pero nosotros tomamos refugio de Srila Prabhupada. So first we started with the verse Vedanti tat va tat vidas. Vedanti tat tat va. Entonces primero usamos el verso tatat vatat vatavidas. Vedanti tat tat va vidas. Yanam ajvayam advayam. Brahmati paramatmati bhagavaniti sajjate. Vedanti tat tat va vidas. Tatam yajgyanam advayam. Brahmati paramatmati bhagavaniti sajjate. And there's a declaration by Sutta Goswami. Y esa es una declaración por Sutta Goswami, That those that know the truth que las personas que conocen la verdad, Vedanti tat tat bhavidas tatam yajgyanam advayam. ¿sabes? They know that it is non-dual. Ellos saben que no es dual, Yeah, it's absolute. es absoluto. And they call it Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Y lo llaman Brahman, Paramatma y Bhagavan. So I was saying, impersonalists can also know the truth. Entonces yo decía que los impersonalistas también pueden saber la verdad absoluta. And the Vaishnavas. Y los Vaishnavas. But then we quoted this verse. Y luego citamos este verso. Atmaramas chamunayo nirgranta apya ukrame korbantiya hoitakim bhaktim itambuto gunaharehe. And Sutta Goswami says, Sutta Goswami dice, actually Shaunika is saying, en realidad Shaunaka está diciendo, all different types of Atmaramas, todos los diferentes tipos de Atmaramas, those who take pleasure in the spirit self, aquellos que toman placer en el ser del espíritu, okay, especially those established on the path of self-realization, y especialmente aquellos que se han establecido en el sendero de la autorrealización, even though they are free from all kinds of material bondage, incluso si están libres de toda atadura material, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of God. desean dar servicio a la suprema personalidad de Dios. Unalloyed service. How you say alloyed? Hello? Can you hear us? Hello. Yeah. How do you say unalloyed? Sin aleación. Aleaciones de los metales. Okay. Sin división. Inmotivado. Oh, okay. Other thing. Unalloyed, uninterrupted, unmotivated. This means that the Lord possesses transcendental qualities. Eso significa que el Señor presenta sus cualidades trascendentales. He possesses. Posee. Yeah. Qualities transcendentales. And therefore can attract everyone. Y por lo tanto puede atraer a todos. Including liberated souls. Incluso almas liberadas. Atmaramas cham nirgra virukrame korbantiya hoitakim bhaktim iptam bhuto gunaharehe. And yeah. So Lord Chaitanya explained this verse. Entonces el Señor Chaitanya explica este verso. Well, actually, when he was preaching to Sarvabhauma Bhattacharya. En realidad, cuando él estaba predicando a Sarvabhauma Bhattacharya, Sarvabhauma was impressed with Lord Chaitanya's mystical power. Sarvabhauma estaba impresionado por el poder místico del Señor Chaitanya.
his scholastic ability. esta habilidad escolástica. But then he challenged him and said, okay, explain this Atma Rama verse. Y luego lo retó, ¿no? Explique este verso Atmarama. Yeah. And that's how he was going to test him. Y de esa forma lo iba a probar. So Lord Chaitanya said, all right, I will explain it. Entonces el señor Chaitanya dice, ok, lo voy a explicar. But you are such a great scholar, so first you explain it. Pero tú eres un gran escolástico, entonces por favor explícalo tú primero. So Sarvabhauma said, all right. Entonces Sarvabhauma dijo, está bien. Okay, because he was the greatest scholar in India at that time. Él era un gran escolástico en India en ese tiempo. We consider him to be an incarnation of Nimbarkaswami. Entonces nosotros pensamos que él es una encarnación de Nimbarka Swami. Or Brihaspati. O Brihaspati. Yeah, not sure. So he gave 35 explanations. Entonces hay 35 explicaciones. And they were all based upon different kind of speculative uses of grammar, things like that. Y todo está acerca de explicaciones de la gramática, etc. And then Lord Chaitanya said, very good. Y luego el señor Chaitanya le dice, muy bien. So he began to explain it. Entonces él empieza a explicar. So he took the word Atma. Entonces él toma la palabra Atma. Yeah, and the dictionary gives several definitions for that. Y el diccionario da muchos significados acerca de eso. Let's say 5 different definitions. 5 diferentes definiciones. And then Aramas, maybe 4 definitions. Y luego Aramas, de repente 4 definiciones. So each has several definitions. Sorry? Each word has several possible definitions. Cada palabra tiene posibles definiciones. So if you start off with 5 definitions for Atma, entonces uno empieza con 5 definiciones para Atma and 4 for Aramas, y 4 para Aramas, that means you can give 20 different explanations. eso quiere decir que usted puede dar 20 diferentes explicaciones. Then if you get 3 for Cha and 4 for Muni, y si tienes 3 por Cha y 4 para Muni, then that's going to be 12 times 20. entonces eso va a ser 12 veces 20. So Sarvabhauma Bhattacharya could see where Lord Chaitanya was going. Entonces Sarvabhauma Bhattacharya podía ver hacia dónde estaba yendo el señor Chaitanya. Yeah, because it's new. With my great, I've given 35 explanations. Había dado 35 explicaciones With my great intelligence. de mi gran inteligencia. But now this person sitting in front of me, Pero luego esta persona que está sentada frente a mí, I think if you multiply everything out, yo pienso que si tú multiplicas todo, yeah, it comes to something like 35,000 possible explanations. llega algo así como 35,000 posibles explicaciones. See if it tells it here in the purple. No. Okay. Se dice ahí eso en el significado, pero no. Teachings of Lord Chaitanya. But it's like that. It's maybe 35,000 explanations. Pero es así, de repente 35,000 explicaciones. And none of them are involved in any kind of speculation. Y ninguna de ellas está involucrada en ningún tipo de especulación. They're based upon standard definition of the words. Está basado en definiciones estándar de las palabras. For Chaitanya, Señor
Chaitanya, en las enseñanzas del Señor Chaitanya. Prabhupada en las dice, enseñanzas del Señor, en las enseñanzas del Señor Chaitanya, Bhattacharya Bhattacharya appreciated Lord Chaitanya's explanation. Bhattacharya apreció la explicación del Señor Chaitanya. And he concluded that Lord Chaitanya was none other than Krishna himself. Y él concluyó que el Señor Chaitanya no era nada más que que Krishna mismo. But Bhattacharya then began to deprecate his own position. Bhattacharya luego empezó a cuestionar su propia posición. Yeah, many of us are, no? Muchos de nosotros lo estamos, ¿no? Okay. Explaining that he had first considered Lord Chaitanya to be an ordinary human being. Explicando que él primero consideró al Señor Chaitanya como un ser humano ordinario. And therefore had committed offenses. Y por lo tanto había cometido ofensas. And he bowed down to Lord Chaitanya's lotus feet. Y luego él cayó a los pies del loto del Señor Chaitanya, le dio reverencias. Begging to get his mercy. Para obtener su misericordia. And then Lord Chaitanya showed his six-armed form. Y luego el Señor Chaitanya mostró su forma de 6 brazos. And Sarvabhauma Bhattacharya was paying obeisances again and again. Y Sarvabhauma Bhattacharya estaba dando reverencias una y otra vez. Composing different prayers. Y estaba componiendo diferentes oraciones. Yeah. He wanted to explain. Sorry? Power to explain how to chant Hare Krishna. Explicando cómo cantar Hare Krishna. Yeah. He composed 100 verses glorifying Lord Chaitanya. Él compuso 100 versos glorificando al Señor Chaitanya. And not even Brihaspati could surpass those. Y ni siquiera Brihaspati pudo sobrepasar aquellos. Okay, yeah. So this is one class dialogue about this Atmarama verse. Entonces, esto es solo una clase, un diálogo acerca de este verso Atmarama. Yes, we could give 35,000 explanations of this verse. Entonces podemos obtener 35,000 explicaciones de este verso. Yeah. So we can understand. Entonces podemos entender that our understanding of Srimad Bhagaatam que nuestro entendimiento del Srimad Bhagaatam is on kindergarten level. Está en el nivel de jardín, de infantes. Yeah. Srimad Bhagaatam is non-different than Krishna. El Srimad Bhagaatam no es diferente de Krishna. So it's unlimited. Entonces es ilimitado. If we take to Srimad, we become bored. Y si nosotros again? If we take to Srimad Bhagaatam, we will never become bored. Okay, si nosotros tomamos el Srimad Bhagaatam, nunca nos vamos a aburrir. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. So after this, Sanatana Goswami also asked for an explanation. Entonces después de esto, Jaunaka también pide por una explicación. No, Sanatana Goswami. Sorry, Sanatana Goswami también pide por una explicación. Of this verse. De este verso. I think also Prakashananda Saraswati. Yo pienso que también Prakashananda Saraswati. Yeah. So then we used it when we were preaching to 50 Mayavadi sannyasis in India. Entonces lo usamos cuando estábamos predicando a 50 sannyasis mayavadis en India. And they were very impressed. Y ellos estaban escuchando impresionados. And they all had big beards like that. Y todos tenían barbas grandes. Very
Acharya said, I know these Hare Krishna people. Su acharya decía, yo conozco a esta gente Hare Krishna. Yeah, they're very serious in their japa vrata. Ellos son muy serios en su japa vrata. And every day chanting kirtan. Y todos los días cantan kirtan. And now we can see that they also have very, very deep knowledge of Indian scriptures. Y ahora también podemos saber que ellos tienen un conocimiento profundo acerca de las escrituras de la India. Yeah, but he said, but even without that, ellos dicen, pero incluso sin eso, just this attachment to the holy name makes them so glorious. Solamente por su apego a los santos nombres, eso los hace tan gloriosos. And he quoted from Tulsidas. Él citó de Tulsidas. Yeah, from his Ram Charit Manas. De Ram Charit Manas. Which is very famous. Es muy famoso. Let's go ahead and look on the Wikipedia. Let's go to Wikipedia. Das Rama Charit. Will that make it? Yeah. Okay. Om Namo Bhagavate. Okay. She Wikipedia Mubacha. It was written in the 15th century. Fue escrito en el siglo XVI. Yeah, and I think that Prabhupada appreciated it. It was a glorification of Krishna. Y yo creo que Prabhupada lo apreciaba, era una glorificación de Krishna. But he didn't take it as completely parampara. Sorry? But he didn't take it as completely parampara. Okay, pero no lo tomó como algo completamente del parampara. That Tulsidas added some stories that weren't in the Valmiki Ramayana. Tulsidas incluyó algunas historias que no estaban en el Ramayana de Valmiki. But it's very popular in India. Pero es muy popular en India. So this Mayavadi Acharya was quoting from the Tulsidas Ramayana. Entonces Madhavayi estaba citando de Tulsidas, del Ramayana de Tulsidas. And even though they were formerly, Mayavadi sannyasis. Incluso si ellos inicialmente estaban siendo sannyasis mayavadis. No, aunque fueron formalmente sannyasis. Okay. Mayavadi. Really, they had a lot at heart. They have what in their heart? A lot of devotion. Tenían mucha devoción en su corazón. He quoted from Tulsidas's Ram Charit Manas. Ellos citaron de Tulsidas del Ram Charit Manas. Yeah, and Tulsidas said. Y Tulsidas decía. If there is somebody who's always chanting the names of God. Si hay alguien que siempre está cantando los nombres de Dios. And he takes the skin from my body. Y toma la piel de su cuerpo. De mi cuerpo. De mi cuerpo. Yeah. And uses it to make sandals. Y lo ocupa para hacer sándalos. Yeah, sandalia. Yeah. I am very fortunate. Perdón. Y lo ocupa para hacer sandalias. Yo soy muy afortunado. Yeah. So it was a very successful program. Entonces fue un programa muy exitoso. Yeah. It's nice when we can know Prabhupada's books. Entonces, nosotros podemos conocer los libros de Prabhupada. In terms of our preaching atmosphere. En términos de nuestra atmósfera de prédica. Yeah. So this is again very, very important verse. Yeah.
Entonces esto otra vez es un verso muy importante. Brahma chamunai nirgranta apya rukrame kurvanti kim bhakti itam bhuto gano harahe. That even somebody is self-satisfied atmarama. Incluso si alguien es un Atmarama autosatisfecho, If we really become free from all these material agitations, si realmente se libera de todas estas agitaciones materiales, still Krishna has so many attractive qualities. incluso Krishna tiene algunas cualidades atractivas. Yeah, that we want his association. Entonces nosotros queremos a su asociación, His activities, pastimes. de sus actividades, sus pasatiempos. We want to help them. Nosotros los queremos ayudar. Yeah. So any questions about this chapter, or about the Bhagavatam, or about life in general, or about Mayavadi sannyasis? Entonces, ¿alguna pregunta de este texto, del Bhagavatam, de la vida en general, o de estos sannyasis mayavadis? Yo tengo una pregunta. Que siempre he tenido la curiosidad de por qué si el señor Chaitanya vino a enseñarnos el amor por Krishna, que es tan personal, como a enseñar en verdad el personalismo, ¿por qué él se inició en una sucesión discipular mayavadi? O sea, I understand. Yeah. Can you translate? I do it or Mataji? Chandramukhi can do it. She knows everything. So she is asking why Lord Chaitanya comes to teach us love for God, why he took initiation in this with this Mayavadi sannyas. So Chandramukhi Dasi, do you know the answer? Chandramukhi Dasi, ¿conoce la respuesta? I know, but it is. Don't speculate. Okay. Well, the answer is, La respuesta es, at that time, en ese tiempo, Nandabash, ¿está cerrar su micrófono, Nandabash? okay, you got it? Okay. At that time, En ese tiempo, everybody respected sannyasis. todo el mundo respetaba a los sannyasis. It's just like now, Nobel Prize is considered so great. Es tanto así como ahora los premios Nobel son considerados tan grandiosos. So Lord Chaitanya saw Entonces el señor Chaitanya vio that people would not respect his teaching so much unless he took sannyas. que la gente no estaba respetando tanto su prédica a menos que él tomara sannyas. So there was Vaishnava sannyas. Entonces habían sannyasis Vaishnavas, But ordinary people did not take it as being very significant. pero la gente ordinaria no los tomaba como tan significantes. Yep. So Lord Chaitanya took a sannyas in Maya tradition to satisfy people's beliefs. Entonces el señor Chaitanya tomó sannyasi de estos Mayavadi sannyasis para satisfacer las creencias de la gente ordinaria. Yeah. Prabhupada talks about Hari Bhakti Vilas. Prabhupada dice en el Hari Bhakti Vilas, He talks about it. él habla acerca de él. Like Sanatana Goswami.
de Sanatana Goswami. Yeah. And it describes all of our processes for deity worship, so many things. Y describe todos nuestros procesos, el proceso de adoración a la deidad y todo lo demás. And there are so many rituals for worshiping the deity he describes. Y hay tantos rituales para adorar a la deidad que él describe. And Prabhupada says, Y luego Prabhupada dice, he says, actually it is unnecessarily ritualistic. en realidad eso es innecesariamente ritualista. But he said, practically speaking, everybody at that time were smartas. Pero dice que prácticamente en ese tiempo todos eran smartas. You know, people who think that religion means your ability to follow rules and regulations, rituals. La gente que pensaba que tu habilidad religiosa se basaba en seguir rituales. So Prabhupada said, therefore he had to go with the flow of the time. Por lo tanto, Prabhupada dice que él tenía que seguir con el curso que había en el tiempo, en ese tiempo. Yeah. So we have to understand the previous acharyas through parampara. Entonces tenemos que entender a los acharyas previos a través del parampara. And that's why Lord Chaitanya took, sannyas in a Mayavadi Sampradaya. Y es por eso de que el señor Chaitanya tomó sannyas en esa sampradaya mayavadi. It's okay? Entonces, ¿está bien? Sí, Maharaj, muchas gracias. Who was his sannyas guru? ¿Quién fue su sannyas guru? ¿Mi Guru Sannyas? No, del Señor Chaitanya. Ishvarapuridas? No, that was his mantra guru. His sannyas was Keshava Bharati. Su sannyas guru era Keshava Bharati. And he went to take sannyas from him. Y él fue a tomar sannyas de él. It's a whole big story in Chaitanya Bhagavatam. Hay una gran historia en el Chaitanya Bhagavat. So many people came from Navadvip, they were all crying. Muchas personas venían de Navadvip y estaban todos llorando. They threatened Keshava Bharati. Ellos amenazaron a Keshava Bharati. If you give him sannyas, we will throw your cottage in the river. Si tú le das sannyas, nosotros vamos a botar tu cabaña al río. So Lord Chaitanya said, oh no, I will go back and get permission from everybody in Navadvip. Entonces el señor Chaitanya dijo, what? I will go back to Navadvip and get permission from Mother Sachi and everybody else. No, vamos a regresar a Navadvip y vamos a tomar permiso de Madre Sachi y de todos los demás. And the people said, well, no, we know you. You'll just expand your illusory potency and they will all agree. Go ahead. Oh, no, tú simplemente vas a esparcir tu potencia ilusoria y no va a pasar nada. Entonces, no. Y seguir adelante. So then the barber came to cut his hair. Entonces, el barbero vino a cortarle el cabello. And of course his hair is so beautiful. Y por supuesto su cabello era tan hermoso. So every time the barber's hand would go up, it would start to shake. Entonces cada vez que el barbero iba a cortar su cabello, su mano empezaba a temblar. And everybody would start to cry. Oh. Y todos empezaban a llorar. So maybe after like 7 times or 8 times of this, he finally cut Lord Chaitanya's hair. Entonces de repente después de 7 u 8 veces él pudo cortar el cabello del señor Chaitanya. And he never cut anybody's hair after that. Y después de eso no cortó el cabello de nadie más. Yeah. So then it came time for the mantra, because when you become a brahmana, you get these quiet mantras, and so the sannyas, you get one more mantra. Entonces luego llegó el momento del mantra, porque cuando uno toma brahmana les da unos mantras, y también cuando uno toma sannyasa le dan un mantra. Yeah, sannyasa.
So, Keshavarti said, well, I don't know what mantra to give you. Entonces Keshava Bharati dijo, no sé qué mantra darte. So Nimai said, Entonces Nimai dijo, oh, last night I saw a beautiful Brahmin in a dream chanting a mantra. oh, anoche un hermoso brahmana en sueños me cantó un hermoso mantra. And maybe that's supposed to be my mantra. Y de repente ese debería ser mi mantra. So Keshavarti said, well, what is it? What is it? What is that mantra? Entonces Keshava Bharati dijo, ¿cuál es ese mantra? So Lord Chaitanya whispered it into his ear. Entonces el señor Chaitanya le susurró al oído. And then Keshavarti said, oh, that's a very good mantra. Entonces luego Keshava Bharati dijo, oh, ese es un buen mantra. So then he whispered it into Lord Chaitanya's ear. Entonces él se lo susurró en el oído del señor Chaitanya. So Lord Chaitanya had actually initiated him into Vaishnava Sampradaya. Entonces, en realidad el señor Chaitanya lo inició a él en la Vaishnava Sampradaya. Yeah, okay. So it's full of tricky activities. Está lleno de actividades truculentas. Yes. So any other question or comment? Entonces, ¿algún comentario o pregunta? Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances on yours to Srila Prabhupada. This Okay. is Sundari Radhika Maharaj. Yes. I have a question on presenting Varnashrama to the current society. To who? To who? To the society now. Oh, okay. Ella tenía pregunta acerca de presentar Varna Ashrama a la sociedad actual. Ella es una consorte de una pandita, la esposa de Srivasti, la madre de su gopi. Yes. So there is so much there are so much feministic ideas, and also so many people changing their gender now. So how do we present our ideas of what a woman's role is, what a man's role is in the society? This isn't okay. Es porque tam la liberación femenina, gender cambio, está presentando en la actualidad. So a new topic. Ese es un nuevo tema, ¿no? El mata y está preguntando de que ahora hay tantas ideas feministas y también hay gente que está cambiando de género. Entonces, ¿cómo podemos nosotros presentar el Varna Ashram en la sociedad actual? Yeah. And so this is... I didn't hear anything. It's cutting. I don't know if it's my connection or is your connection, but... Maybe it's somebody else's connection in between. Okay. This is not a new idea. Esta no es una idea nueva. The battle of the sexes. La batalla de los sexos. Yeah. Ultimately, it's the ultimate reality. Finalmente es la realidad última. Yeah, Radha and Krishna. Radha y Krishna. You're an unfaithful boy. Tú eres un chico infiel. I will never talk to you ever again. Nunca voy a hablar contigo jamás. Yeah. So it goes on forever. Entonces continúa para siempre. Yeah. Even recently, for example, Incluso recientemente, por ejemplo. There's one very, very famous book in English language. Yeah. Hay un libro muy famoso en el lenguaje inglés. Maybe you even read it in school in India. De repente lo has leído en el colegio en India. It's called Little Women.
Se llama Mujercitas. Yeah, yeah. By Luis. Yeah. Do you know this book? ¿Conoce este libro? No, Maharaj. It's written maybe 100. Quizás fue escrito 650 años pasado. Yeah, yeah. But it's still considered one of the most popular books in the English language. Yeah. Incluso ahora se considera como uno de los libros más populares en el idioma inglés. And it really talks about, the role of women in society. Y habla del rol de la mujer en la sociedad. And so many other books follow this. Y otros libros lo siguen. And presenting the idea of domesticity as the perfection of life for girls. Y presentando la idea de que la domesticación no es la idea general para las mujeres. No. Living in the house and taking care of their family. Okay. Household chores, ¿no? Ajá. Como hacer que las cosas de la casa, okay, son para las damas, ¿no? Hacerse cargo de la casa. And then boys were supposed to be adventurers. Y los hombres supuestamente tienen que ser aventureros. Muchachos. Yeah. So these ideas are going on and on. Yeah. Entonces estas ideas van una y otra vez. Yeah, and we see so many different kinds of people, so we have to know the individual. Entonces vemos diferentes tipos de personas, tenemos que ver al individuo. Yeah, and because of that, the Bhagavatam has so many stories. Y debido a esto, el Bhagavatam tiene tantas historias. One fundamental principle, which is very common. Un principio fundamental, el cual es muy común. Prabhupada says. Prabhupada dice. Because women are not being properly protected in the age of Kali. Debido a que las mujeres no están siendo debidamente protegidas en la era de Kali. Actually, they're usually being exploited by the people who are supposed to be taking care of them. Realmente ellas están siendo explotadas por las personas que supuestamente deberían cuidarlas. And they will try to become independent. Y ellas van a tratar de volverse independientes. Yeah, and form their own organizations to protect themselves. Y formar sus propias organizaciones para protegerse ellas mismas. Yeah, so we respect this. You know? Entonces nosotros respetamos esto. It's a fact. These organizations actually have valid motivation. Entonces es un hecho. Estas organizaciones tienen una motivación válida. Yeah. But if people can take shelter of a good, monotheistic religion, then it's okay. Pero si la gente puede tomar refugio en una religión monoteísta, eso está bien. Yeah. So I think the basic principle is it has to be a personal relationship. El principio básico creo que es que tengan una relación personal. Yeah. Emotional. Yeah. Emocional, emotiva. And generally speaking, ladies want to see an example also. Y hablando de forma general, las mujeres quieren ver un ejemplo también. Many times men are convinced just by rational ideas. Muchas veces los hombres son convencidos por estas ideas racionales. Even if the ideas are impractical. Yeah. Incluso si estas ideas son imprácticas. Yeah. So, most cases I think it is setting a good example. Entonces, en la mayoría de los casos pienso que es establecer un buen ejemplo. And explaining the basic principles. Y explicar los principios básicos. Yeah, that the world not only has physical laws. Que el mundo no solamente tiene leyes físicas. Yeah, but God also created a psychosocial reality.
Pero Dios también creó la realidad psicosocial. Yeah. So, generally speaking, yeah, then the nice position for a woman is to be protected by her son, her husband, or her father. Entonces, la mujer debe ser protegida por su hijo, por su esposo o por su padre. Now, this is generally the best position. Esto es de una manera general la mejor posición. Yeah, where she can express herself the best. Donde ella se puede expresar de la mejor manera. Yeah. Okay. So it's a big topic. Es un gran tema. Yeah. And there's a lot of different cultural resources too. Yeah. Hay muchos recursos culturales también. There are many nice songs in the English language supporting this. You know. Yeah. Hare Krishna, Gurudev. Hay bastante canciones en el idioma inglés que apoyan esta perspectiva. Yeah. Okay. Hare Krishna, Gurudev, reverencias. Un momento. Estamos terminando con la Sundarvarika. ¿Está bien? Okay, Maharaj, thank you so much. I just wanted to figure out how to explain the principles, like suppose if wife is working and husband is not working. If I say, when the husband comes back home, you keep the house clean and be clean yourself and keep a pleasant environment at home and all that. It doesn't work in that case because she's the one who's working hard. Yeah. You see, every case is different, and that's why really to apply Varna Ashram in Kali Yuga is very difficult. So we start off by chant Hare Krishna, see things from the big perspective, and then you can understand how to adjust them. You know. So main thing is we're preaching not Varna Ashram but chanting Hare Krishna, taking shelter of Krishna, and then we say, these things can be adjusted like that. Not going to be perfect in Kali Yuga, but they can be adjusted and this is the best way, natural way to work. Okay. Thank you, Maharaj. Hay otro pregunta, comentario aquí. Hare Krishna, Gurudev, reverencias, usted el otro. Le habla Bhakti Carolina. Un comentario, ¿puedo? Sí, claro. Rama. Sí, Haribol. Sobre ese feminismo. Quería comentar algo así. Ahora he leído bastante cosas de Krishna. Antes era feminista, ahora ya no tanto. Simplemente, ¿qué es lo que hay detrás del feminismo y del machismo, no? Detrás del feminismo. Espera, entonces, traducción, ¿ok? Ya. Tenemos personas que hablan inglés. Hay que hablar frases cortas que la traductora no convierte en boca. Ok, Gurudev. Okay, he's making a comment about feminism, and she says that she used to be a feminism, but now she's changing. Okay, yes. Y lo que quiero comentar es que qué es lo que reclama el feminismo, como también qué es lo que hay detrás de un machismo, ¿no? Okay, she's saying that what is feminism claiming and what is behind machismo. Claro, detrás de un feminismo que detrás reclamar derecho, ser respetada, respetada. ¿Hello? Okay, she's saying that behind feminism we want to be respected. Claro, como persona, ¿no? Porque Mataji, ¿podría ser un comentario más preciso, más conciso, please? Bueno, detrás del feminismo lo que se busca es que la mujer busca ser respetada como persona, no ser una persona de segunda clase, ¿no? Y detrás del machismo... Okay, please, un momento. Okay, behind feminism, the girls or the ladies want to be respected. Está repitiendo lo mismo. Claro, que sea como respetada, como no ser considerada como una persona de segunda clase porque tenga menos derechos, ¿no?
porque el Okay, voto not consider like a person of second class that doesn't have rights. claro, porque es útil, nos ha servido el voto a las mujeres, ha sido útil, ¿no? Que nuestra voz, que nuestro deseo sea considerado, ¿no? Nuestra opinión, ¿no? Y detrás del machismo, ¿qué hay detrás del Okay, machismo? she's saying that our voice, our rights are considered, right? They need to Right. be considered also. Y claro, y detrás del machismo, ¿qué hay, no? Que considerar, el machismo es también, tratando de ponerme en su lugar, ¿qué está reclamando el machismo? Simplemente que por ser hombre, ya, bueno, el extremo, ¿no? Sentirse superior, no, simplemente es que por Okay, ser varón, so she's saying what is machism claiming, okay, just because they are boys, tienen un liderazgo que les da la naturaleza, ¿no? Más que nada, entonces se podría armonizar eso. they have a leadership that nature gave to them. Claro, más para eso, ¿no? Entonces, si se armoniza eso, todo estaría bien, ¿no? Pero ahorita estamos en Kali Yuga, pues no estamos muy bien. Gracias. Okay, she says that we are in Kali Yuga and everything becomes distorted. Yeah. Before there was imperial philosophy. Gracias. Haribol. Before there was imperial philosophy. Antes había filosofía imperial. Yeah, that if you were born in a aristocratic family, automatically you had rights. Ajá, si uno nacía en una familia aristocrática, uno inmediatamente tenía derechos. And then there was also racist philosophy. Luego también había la filosofía racista. Yeah, that all people who are not Europeans are inferior. Que todas las personas que no eran europeos eran inferiores. Yeah, and then there is species rights. Yeah. Yeah. Y luego también hay derechos de las especies. Then I have the right to eat animals. Tengo el derecho de comer animales. Yeah. And so we have to rise above all these bodily designations. Entonces tenemos que elevarnos de todas estas designaciones corporales. And see them in terms of Krishna consciousness. Y verlos en términos de la conciencia de Krishna. Animales. Los animales. Black people. Okay. La gente de color. Europeans. Los europeos. Old people. La gente anciana. Children. Los niños. Everybody is necessary for us to become self-realized. Todos son necesarios para que nosotros nos autorrealicemos. That's the big thing. Yeah. Okay, esa es la gran cosa. If we use everything for Krishna, then it's good. Yeah. Si nosotros utilizamos todo para Krishna, entonces está bien. Okay, so now we're going to see Bhupendra is here. Yeah. Entonces creo que Pendra está aquí. Oh, Pendra. Now we're going to jump from the first canto to the 10th canto. ¿Cómo vamos a saltar del primer al 10º canto? Pendra's on the line of the Bhagavat chapter. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble wishes, all good to Prabhupada. Maharaj, Maharaj, I missed one part, like you were saying that Lord Ram says that whoever chants my name and he takes my skin and make a sandalwood, then I missed the other part, Maharaj, after beyond that, Maharaj. No. Pedro está comentando que no está siguiendo exactamente la citación de Tulsidas. No, I was quoting from the Shankaracharya in Naimisharanya, and we were there, and he was quoting from Ramcharitmanas, which is Tulsidas' book. And Tulsidas said that if somebody is always chanting the names of God, and if he takes the skin from my body and uses it for shoe leather, I'm very for shoe leather. Make sandals out of it. I'm very fortunate. So he was glorifying how Tulsidas was saying how glorious was anybody who chants the holy names.
Entonces, comentando que cualquier persona que canta los santos nombres es sumamente glorioso. But you've been reading the 10th canto, haven't you? Yes, Maharaj. It's your mercy, Maharaj. And I'm glad that you brought up a very good point, Maharaj. That we are like in a our understanding of kindergarten is understanding of Srimad Bhagavatam is a kindergarten. So that shows, Maharaj, your understanding is the kindergarten. So I'm not still in the kindergarten, Maharaj. I need to get in future lifetime to get enrolled in kindergarten, Maharaj. Entonces, él está comentando que es muy buen punto, que es presentando que nuestro estudio de Srimad Bhagavatam es a nivel de kinder, pero él es comentando que Hana Prashak Swami al mínimo está apreciando eso, pero él no está apreciando que él es antes de kinder. What chapter? ¿Qué capítulo, señor Sen? Maharaj, chapter 20, I was reading the Maharaj, there are 3 chapters, they are very short chapters. One is like Balram kills Paralamba, this demon, then another was Krishna swallows the forest fire, and other one was, the last one was that rainy season, Maharaj. Those are like 3 small chapters, Maharaj. Esta semana Pedro está estudiando 3 capítulos. Señor Balaram mata el demonio Pralamba, que es 18, 19, Krishna está swallowing. I say swallowing. Chantamuki, swallowing. Tragando. Okay, fragando. Okay. Es en como tragomonidas. Okay. Tragando el incendio. Y el tercero entonces es la estación de lluvia, el otoño en Vrindavan. Okay. So, Maharaj, we can go like, this is your favorite book, is like Light of Bhagavad. So, Maharaj, we can go to the chapter 20 then, Maharaj. I've written the little bit points for that, killing the Parlama demon and swallowing the forest fire. Maharaj, so we can go to the chapter 20 then, Maharaj, whatever. Pedro está comentando porque nos gusta mucho la luz de la Bhagavata. Está basado en capítulo 20. Nos adelantar inmediatamente y no habla mucho de la matanza de la demonio Pralamba. Okay, Upendra. Which verse? Maharaj, in text number 13, I selected Maharaj. Text number 13, Maharaj. Okay. Text number 13, yes, Maharaj. It says, as the all creatures of the land and water took advantage of the newly fallen rainwater. Como todas las criaturas de la tierra y agua tomó apoyo de la recién caído agua. So their form becomes attractive and pleasing. Sus formas complacente. Just as a devotee becomes beautiful by engaging in the service of the Supreme Lord. Como un devoto se convierte en el servicio del Señor. Srila Prabhupada comments as in the purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada comments as follows. We have... Okay. Well, it says, Sri Ananda Maharaj's commentary, no? Maharaj, I thought it was copied from Light of Bhagavad, Maharaj. I'm wrong, Maharaj, because I was thinking that it's almost... The purports by Hridayananda and Paranadhana, but they're quoting Srila Prabhupada. Yeah. Dedicados al Bhakti Paranadhana y Hridayananda Maharaj, por ellos está citando Prabhupada de hecho que es luz del Bhagavata, exactamente. Yeah. We have a practical experience of this with our students of the International Society of Krishna Consciousness. Tenemos experiencia de eso de forma muy práctica
de nuestros alumnos en ISKCON. Before becoming a student, they were dirty looking. Antes de convertir a alumnos, fueron con una apariencia muy sucia. I think dirty looking means like their consciousness was very impure, like they were like thinking was very impure, their actions. Although they had naturally beautiful personal features. Aunque tiene aspectos hermosos personal. But due to having no information of the Krishna consciousness, they appear very dirty and wretched. Yeah. Porque pero no tiene información de conciencia de Krishna, aparece muy sucio, Chandamukhi, wretched. Profesor, ¿alguien conoce? Mal, okay, sí, okay, they look dirty and wretched. Since they have taken to Krishna consciousness, their health has improved. Después de seguir la conciencia de Krishna, su salud ha mejorado. And by following the rules and regulations, they have increased their bodily luster. Y por seguir las leyes y regulaciones, su tez corporal ha incrementado. Usted. When they are dressed with the saffron colored cloth, with tilaka and their foreheads. Cuando está vestido en la ropa de azafrán, tiene tilak en sus frentes. And the beads in their hand and on their necks. Cuentos en sus manos, en sus gargantas, cuellos. They look exactly as if they have come directly from Vaikuntha. Aparecen exactamente que ha ido de Vaikuntha. So, like in that verse you are reading 1.7.10 and in 1.7.6 lecture, Srila Prabhupada says that in Krishna consciousness there is no problem. There is no problem at all. And so Prabhupada nosotros estamos presentando 1.7.10, pero él está comentando en la conferencia de 1.7.6, Prabhupada comentando en la conciencia de Krishna, no hay ningún problema. He gives a very nice example that most of the people in one lifetime cannot visit New York and London. Prabhupada está pasando un ejemplo muy bueno que la mayoría de la gente en una vida no puede visitar Nueva York y Londres. But I myself visit New York and London 4 times in a year. Pero yo mismo está visitando Londres y Nueva York 4 veces en un año, cada año. So all our desires, like he was saying that everything is provided in Krishna consciousness, but under illusion, we think that I need to do this, I need to take care of that, but everything is taken care of. That was my understanding, Maharaj. Yeah. So, en la conciencia de Krishna, todas sus diferentes cosas está realizado naturalmente. No tenemos que hacer eso, hacer eso. Like we can, like one time you gave your example that you wanted to travel, and now like you are traveling all the time. You had a desire before you became Krishna. You had a desire to travel all across the world, and now you travel all the time, Maharaj. Pedro está comentando que Hana Prashak Swami tuve ese deseo para viajar. Ahora está viajando en todo el mundo. So, Maharaj, this is like you get like in an external situation has become so volatile, Maharaj. Like you can see one girl at the work, she was sick. She wanted to go to the hospital, and hospital won't admit because of COVID. To her. Está comentando que en el mundo actual las cosas están tan caóticos. Por ejemplo, hay una chica en el trabajo donde está trabajando él o está trabajando, quiere ir al hospital. El hospital no va a aceptar ella porque es virus. So, then this girl has like forced them, no, I'm really sick, you have to admit me.
ella está quejando, realmente estoy muy enfermo, permíteme entrar al hospital. So Maharaj, then she goes for surgery for 7 hours, and during the surgery they take a sample of her skin. So, entonces ella está en cirugía por 7 horas y durante de eso está sacando un sample, ejemplo, de su piel. So they found out that she has a cancer. Estoy encontrando que ella tiene cáncer. So now everybody is at the work, like devastated because if this engineer doesn't come back, how we are to do her work, Maharaj. Entonces en el trabajo donde está trabajando, comentando que si esta chica ingeniera no regresa, ¿quién va a hacer su trabajo? So Maharaj, she took care of really good care of her health. Like she will do exercise, go to the exercise at 4 o'clock and not eat any sweets like a donuts or anything. But still, that sickness gets you, Maharaj. Va cada día a las 4 para ejercicios. No está comiendo donuts, dulces. Pero aún con esas enfermedades. So like everybody, like those other people are now confused, nervous too. Oh, what if cancer happens to me now? What am I going to do? I better get retired very soon. Entonces toda la gente en el trabajo, está trabajando para el gobierno, construir puentes, carreteras, está en ansiedad. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo tengo que jubilar pronto. So much if we are Krishna conscious, then we have a faith that no matter what happens, Krishna is going to take care of me, and I have to follow the instruction of the Nectar of Instruction, verse number 3, where Srila Prabhupada says in the purport that if you follow the regulative principles morning program, then you are definitely going to go back to the Godhead, Maharaj. So entonces tenemos que ser seguros que si somos en la conciencia de Krishna, entonces Krishna va a tomar cargo de todas esas cosas. Como en Nectar Instrucción, texto 3, dice que si está levantando, cantando sus rondas, todo temprano, está garantizado que va a volver al cielo espiritual. So that's all, Maharaj, I want to say, and I thought if we have a time, Maharaj, I can say about the Palamba demon short story, Maharaj, but otherwise we can do it next time, Maharaj, whatever is convenient, Maharaj. Well, maybe next time. Yeah. Next time, okay, Maharaj. Thank you, Maharaj. También dice que tiene muy interesante la historia del demonio Palamba, pero vamos a esperar la próxima reunión. Ok, entonces, muchas gracias a todo el mundo, los machistas, las feministas, los perros, los ancianos, todo el mundo. Feliz en la conciencia de Krishna. Juntos todos felices.